सच्चिदानन्द विग्रह अनाधिराधिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकर सद्मशुकल्पवृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं फलन्तमरविन्ददलायदाक्षम् बर्हावतां समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्मनमाल्यवंशी रत्नाङ्गतं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियताप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ जगदण्डकोटिं यच्चक्षुरस्ति जगदण्डचराय दन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सुप्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिर्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु
कृष्णः स्वयं समभवत् परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविधायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा सञ्जायते न हि तथा पृथगस्ति हेतो यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपा आधारशक्तिमवलम्ब्य परां समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि यत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये सगनादिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुति षष्ठ
कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽर्थपापनिचयश्रुतयस्य पांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयस्य जीवा यद्धत्र मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्तिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीकान्त परमपुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिश्रवति सुराभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाढ्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यम् वितन्तस्ते सन्तक्षितिविरलचाराकटिभये ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानन्द विग्रह अनाधिराधिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानन्द विग्रह अनाधिराधिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानन्द विग्रह अनाधिराधिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
सभी आगे आगे आ जाइए प्लीज, बिकॉज लॉट्स ऑफ डिवोटीज आर टू कम, तो सभी से बिल्कुल थोड़ा आगे मूव कीजिए ताकि पीछे से आने वाले लोग आराम से बैठ पाए। पीछे भी घुमा के देखा उधर से देखा ना मंदिर में कैसे आगे आगे खड़ा नहीं, कोई खाली फूल है आपको मम्मी लेके private. This is by our Baba. No, you can make all. Photo भी उठा सकते हैं. That will be the end of your program. जय श्री गोपाल जी की कीर्तन कीर्तन की कीर्तन क्या हो गया? Why are you not doing कीर्तन? आप पूरा